नमस्कार। आज आमे पढ़िबा मेन भार्ब। भार्ब हूँ दुई भाग विभक्त कराई। गोटे मेन भार्ब, प्रथम मेन भार्ब, द्वितीय ऑक्सिलियरी भार्ब हेल्पिंग भार्ब। हेल्पिंग भार्ब बाबद तो मु गत अध्याय आलोचना करी। आज आमे मेन भार्ब बाबद आलोचना करिबा। भार्ब अर्थ क्रिया। ए क्रिया हूँ दुई भाग विभक्त। प्रथमत हूँ भार्ब हूँ दुई भाग विभक्त कराई। गोटे ट्रांजेक्टिव भार्ब आ गोटे इनट्रांजेक्टिव भार्ब। सकर्मक और कर्मक। ट्रांजेक्टिव भार्ब अर्थ सकर्मक। सकर्मक ट्रांजेक्टिव अर्थ सकर्मक कर्म सहित तार जोग जदि थाए, तार कर्म जदि से वाक्य उपर थाए ताल ताको आमे कहबा ट्रांजेक्टिव भार्ब अर्थात ऑब्जेक्ट। जदि से सेंटेंस रे ऑब्जेक्ट रही थाए ताल से सेंटेंस टी बा से भार्ब टी ट्रांजेक्टिव भार्ब बोली आमे ताको कहिबा। अर्थात गोटे कथा होछि द भार्ब यूज टू विथ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिशन भार्ब। जो भार्ब ऑब्जेक्ट सहित नहीं गठन होता है से भार्ब टी सकर्मक भार्ब बोली क्रिया बोली आमे कहिबा। मु किछि उदाहरण दउछि। मोहन प्लेज क्रिकेट। मोहन प्लेज क्रिकेट ना मोहन क्रिकेट खेलुछि। मोहन प्लेज क्रिकेट, मोहन क्रिकेट खेले। एटी सब्जेक्ट अच्छी, गोटे भार्ब अच्छी, गोटे ऑब्जेक्ट अच्छी। सब्जेक्ट है मोहन, भार्ब प्लेज खेलिबा क्रिया कार्य, आउ ऑब्जेक्ट कर्म होची क्रिकेट। तर मोहन एठी ऑब्जेक्ट ऊपर डिपेंड करछि वाक्यटी। कारण जेतेबेले आमे भार्ब रो ट्रांजेक्टिव फॉर्म नबा भार्ब नबा तले आमे ऑब्जेक्ट ही दरकार। तले एठी हमरो वाक्यटी रो ऑब्जेक्ट अछि जे क्रिकेट। क्रिकेट होची तार कर्म। मोहन प्लेज क्रिकेट। I like the season of winter. I like the season of winter. शीत ऋतु को मु भल पाए, पसंद करे। एटी सब्जेक्ट प्लस भार्ब प्लस ऑब्जेक्ट। द सीजन ऑफ विंटर होची ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आई, भार्ब लाइक। तेणु ऑब्जेक्ट दरकार आई लाइक द सीजन ऑफ विंटर। तो द सीजन ऑफ विंटर जितेबाला ऑब्जेक्ट अच्छी ये डिपेंड कर ऑब्जेक्ट को ताने आमर सकर्मक बा ट्रांजिटिव भार्ब ताकू कहाजिवो। यू हैव हेल्प्ड माय फैमिली। तमे मो परिवार को साहाय्य कल बा कले। यू हैव हेल्प्ड माय फैमिली। तने यदि सब्जेक्ट अच्छी हैव हेल्प्ड, मेन भार्ब हेल्प अच्छी, हेल्पिंग भार्ब अच्छी प्लस माय फैमिली। माय फैमिली होची ऑब्जेक्ट। तेणु जेतले आमर इम्पोर्टेंट होची ऑब्जेक्ट, तेणु आमर सकर्मक बा ट्रांजिशन भार्ब हमकु कहा जाए। जो भार्ब रे बा ए भार्ब यूज टू विथआउट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव। जो भार्ब ऑब्जेक्ट न थाए बा कर्म, जो क्रियार कर्म न थाए ताको आमे कहबा अकर्मक बा इंस्ट्रांजिटिव
verb ଯେମିତି he runs ସେ ଦୌଡ଼େ, he goes to market ସେ ମାର୍କେଟ ଯାଏ, ତାର ଏଠି ମାର୍କେଟ ଯାଏ କର୍ମ କିଛି ନାହିଁ, ଏଠି କର୍ମ କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଠି ଅବଜେକ୍ଟ ବା କର୍ମ ଏଠି ନାହିଁ। he goes to market, I get up early to the morning, ମୁଁ ଭୋର ସମୟରେ ବିଛଣା ଛାଡ଼େ, ଏଠି ଅବଜେକ୍ଟ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଅବଜେକ୍ଟ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଥିବ বা ଅବଜେକ୍ଟ ନେଇକି ଯେଉଁ ଭାର୍ବଟି ତିଆରି ହେଇଥିବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସକର୍ମକ ବା ଟ୍ରାନ୍ଜିଟିଭ, ଯେଉଁଟା ଅବଜେକ୍ଟ ନଥିବ ଇଣ୍ଟାରେଟିଭ। ଅବଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି বা ଅବଜେକ୍ଟ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଏକ ହେଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ। ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ବି ଡବଲ ଅବଜେକ୍ଟ ରହିଥାଏ, ଯେମିତି he give me a book, he give me a book, ବୁକ୍ କୋଉଠି ଅବଜେକ୍ଟ, ମି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଅବଜେକ୍ଟ, ତାହେଲେ ହି ସବଜେକ୍ଟ, ଭି বা ଗିଭ୍ ହେଲା ଭାର୍ବ, ମି ହେଲା ଅବଜେକ୍ଟ, ଏ ବୁକ୍ ମଧ୍ୟ ହେଲା ଅବଜେକ୍ଟ। ଏ ଡବଲ ଅବଜେକ୍ଟ ବା ଦୁଇଟା ଅବଜେକ୍ଟ ଅଛି, ତେଣୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ ଅଛି, ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଡାଇରେକ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ କିଏ? ବୁକ୍ ହେଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ, ମି ହେଉଛି ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ। ଅବଜେକ୍ଟ ବାବଦର ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବି ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ, ଖାଲି ଭାର୍ବ ଉପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ସୀମିତ ମାତ୍ରା କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଅବଜେକ୍ଟର ବାବଦରେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ବୁଝାଇବି। ତେଣୁ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭାର୍ବ ବିଷୟ ନେଇକି ଖାଲି ଟିକେ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି, ଟିକେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ବୁଝାଇବି। ତେଣୁ ମି ହେଉଛି ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ, ବୁକ୍ ହେଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ। ହି ଟୋଲ୍ଡ ବଏଜ୍ ଏ ଷ୍ଟୋରି, ଏଠି ବି ଡବଲ ଅବଜେକ୍ଟ ରହୁଛି, ବଏଜ୍ ହେଲା ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ, ଷ୍ଟୋରି ହେଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ। ତେଣୁ ଏ ତ ଭାର୍ବର ପୁଙ୍ଖା ବର୍ଣ୍ଣନା। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାର୍ବ ହେଉଛି ଦୁଇ ଭାଗରେ, ଇଂରାଜୀରେ ଟ୍ରାନ୍ଜିଟିଭ ଭାର୍ବ, ଇନଷ୍ଟାନ୍ଟିଭ ଭାର୍ବ, କର୍ମକ ଅକର୍ମକ। ଆଉ ଅବଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ଦୁଇ ଭାଗରେ, ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ ଆଉ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅବଜେକ୍ଟ ବାବଦରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯିବ, ତଥାପି ଭାର୍ବ ସହିତ ଖାଲି ଟିକେ ସୀମିତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେଲି। ଆଉ ଯଦି ଏଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଏ ବାବଦ ଯଦି ଆଉ କିଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଥାଏ କି ଆଉ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମନେକର ବୁଝିବାର କଥା ଥାଏ, ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମତାମତ ରଖିବେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ବୁଝେଇବି। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ପହଞ୍ଚାଇବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।